بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم منهم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. Donc la première des choses que je vous recommande ainsi que moi-même, c'est de se préserver du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala en faisant ce qu'Allah nous a demandé, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, en s'éloignant de ce qu'Allah nous a interdit, والاكتفاء بما قدره الله سبحانه وتعالى لنا من الأرزاق ومن الأقدار, et en se contentant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé aussi bien comme subsistance que comme destinée, والاستعداد لليوم الرحيم, et de se préparer au jour dernier. فإن التقوى مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة, car cette piété, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette taqwa est la clé du bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. فلا سعادة للمرء إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. Il n'y a pas de bonheur que l'homme peut obtenir en ce bas monde ou dans l'au-delà si ce n'est par la taqwa. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن أساس التقوى هو التوحيد. Et sachez que la base du taqwa, la base de cette crainte, de cette piété, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد يقول قائل أو يستعجب ويستنكر أننا نكثر من الكلام عن التوحيد وعن أنواع التوحيد وعن الشرك وخطورته وعن التوحيد وأهميته. Et certains peuvent se demander ou encore blâmer ou encore s'étonner que l'on parle très très souvent du tawhid et se dire le tawhid on le connaît, alimna on le connaît, et pourquoi s'attarder sur le tawhid? Ça y est, on connaît notre aqida, nous sommes des musulmans tout de même, donc on n'a pas besoin de s'attarder sur le tawhid. Wallahi ayyuha al-ikhwatu al-kiram, كما قال الله سبحانه وتعالى بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل القرآن وأن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé à sa communauté, après qu'il soit devenu un messager, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne à nouveau, lui dit fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache donc que nul ne mérite d'être adoré et qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah, et demande pardon pour tes péchés, walil mu'minin, et fastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, et demande pardon pour tes péchés pour ceux des croyants et des croyantes. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, Allah lui ordonne à nouveau de savoir et d'apprendre. On ne dit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas, mais c'est un ordre pour sa umma. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'apprendre et de savoir que nul ne mérite d'être adoré que lui. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه أمره بأن
يعلم أنه لا إله إلا الله ويستغفر لذنبه. وكما لا يخفاكم فقد بوب بهذه الآية الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله a utilisé ce verset pour mettre un chapitre dans son Sahih, qui est le chapitre de la parole avant la parole, de la science avant la parole et les actes. Puis il a cité le verset fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache donc que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. ومن الشركيات المعاصرة أيها الإخوة الكرام الشرك تتنوع صوره ويختلف من قوم إلى آخر. وسأذكر لكم مسألة قد لا يلقي لها أحدنا بالا وهي من الشرك الأكبر عافاني الله وإياكم منه. قد يحيي أحدنا أخاه أو يحيي أحدنا غيره فيقول له خالص تحية، وهذا من الشرك الأكبر. ماذا تقول في صلاتك؟ التحيات لمن؟ لله. فإذا قلت خالص تحية لغير الله فقد أشركت بالله الشرك الأكبر. أو خالص تقديري، من الذي تقدره يعني من الذي تقدره بهذه الدرجة؟ من؟ الله تبارك وتعالى. فإذا قلت خالص تقديري أو خالص تحياتي, mes salutations les plus distinguées. Certains peuvent se demander, le tawhid, on en parle, mais je suis croyant, je suis musulman, donc à quoi bon? Dans ta prière, tu dis quoi? Dans le tashahhud. At-tahiyyatu, à qui? Mes salutations sont à qui? À Allah. Donc quand tu viens, t'écris dans une lettre, mes salutations les plus distinguées. Qu'est-ce que c'est ça? Les plus grandes de tes salutations sont à qui? À celui à qui t'envoie la lettre. Alors que le seul qui les mérite, c'est qui? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Aw khalisu taqdiri, mon plus grand respect. C'est qui mérite ce respect-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذكر الشيخ عبد الله السعد رحمه حفظه الله في سلسلة له عن التوحيد هذه المسألة وذكر أنها من الشرك الأكبر. الشيخ عبد الله السعد حفظه الله dans une silsila qu'il a sur l'importance du tawhid, il a évoqué ce point-là, il a dit que ça fait partie du shirk billah. وقد لا يلقي أحدنا لهذه المسألة بالا بل يحتقرها فيقول كلمة هي أكبر من السماوات والأرض ومن فيهن. L'un d'entre nous ne peut pas porter aucune importance à ça, mais prononcer une parole dont la gravité est énorme. فليحذر أحدنا كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر قصة ذات الأنواط وهذا يفيدك أن المسلم بل العالم قد يقول كلمة الكفر وهو لا يدري. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ الإسلام رحمه الله après qu'il ait cité le hadith de ذات الأنواط il dit quoi comme fawaïd? Il dit, cette histoire te permet de comprendre que le musulman, bien plus le savant, peut dire une parole de kufr alors qu'il ne s'en rend même pas compte. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إن السنن فقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait, les sahaba ils étaient à côté, certains sahaba étaient venus se convertir à l'islam. Ils ont dit à Rasulullah, fait que l'on ait un arbre, comme les mouchriquins ils ont un arbre sur lequel on peut accrocher nos épées et obtenir la baraka, bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit Allahu Akbar. Et ça, ومن هذا يؤخذ أو يستفاد أنه يشرع التكبير عند الأمور العظام. De là, on peut prendre qu'il est permis, qu'il est légiféré de dire Allahu Akbar quand une chose grave vient d'arriver. Donc, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Innaha sunan. C'est certes les traditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies dans ce monde. Laqad qultum, vous avez dit une parole semblable à celle de Banu Israël, des enfants d'Israël. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Fait que l'on ait un Dieu comme eux ils ont un Dieu. فلنحذر أيها الإخوة الكرام فلنحذر وليحرص كل امرئ منا على توحيده وليحافظ عليه وليدعو ربه اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. Donc que chacun d'entre nous fasse attention à ce tawhid et fasse attention à ne pas l'annuler et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ya Allah, fais-moi voir la vérité comme telle et permets-moi de la suivre et fais-moi voir le faux comme tel et permets-moi de m'en éloigner.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة وأحسن التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام فلا بد أن نفرق بين حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد. Il est donc primordial de faire la différence entre le droit d'Allah et le droit des serviteurs. فلا نخلط حق العباد بحق فلا نخلط حق المخلوق بحق الخالق تبارك وتعالى. Et qu'on fasse très très attention à ne pas mélanger et à ne pas mélanger le droit du serviteur et le droit de la créature au droit du créateur des cieux et de la terre. فحق الله تبارك وتعالى أن يعبد لا يشرك به شيئا. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'être adoré et qu'aucun associé ne lui soit donné. فكل ما هو من خصائص الله تبارك وتعالى فلا نصرفه إلا إلى الله تبارك وتعالى. Tout ce qui est une spécificité d'Allah, on ne doit le vouer et l'accorder qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن خصائص الله تبارك وتعالى ومن خصائص الله أو مما يعطيه أو يجعله ويفعله العباد بعض العباد فيعظمون به غير الله أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى أنهم يجعلون عقوبة سب المخلوق أو شتم المخلوق أكبر من عقوبة سب أو شتم الخالق. Et parmi les formes par lesquelles les serviteurs et certains de ces serviteurs donnent plus d'importance à la créature qu'au créateur, c'est qu'ils font que la punition donnée, la punition qui est vouée ou qui sera le sort qui sera voué à celui qui insulte la créature est plus grand que le sort voué à celui qui insulte le créateur. فمثلا في المغرب الإسلامي إن شاء الله تعالى أعاده الله تبارك وتعالى المسلمين ورفع فيه راية التوحيد. في المغرب إذا سبيت الله تبارك وتعالى فلا شيء عليك بل حرية الاعتقاد وحرية التعبير. قالت الملعونة لعنها الله في الدنيا والآخرة قالت ملعون من قال فيك ناقصة عقل. تقصد من؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شيء وقع لها لا تتحرج من مثل هذا الكلام. Une femme est venue au Maroc par exemple, elle a dit que soit maudit celui qui a dit à ton sujet, à la femme, que tu manquais dans ta raison. Elle vise qui par là? Qui a dit que la femme manquait dans sa raison? Elle était manquante dans sa raison. Bien sûr, une explication de ça. Mais c'est qui? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Rien. Mais si tu insultes Jalal Bayna Qawsayn, Jalal al-Malik, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu insultes le roi. Vous pouvez vous en souvenir à l'époque, là ça a commencé un peu à diminuer, mais à une certaine époque, t'insultais le roi du Maroc, Hassan II, qu'est-ce qui t'arrivait? Comme il disait au Maroc, on ne voit plus, t'as disparu. Insulter le roi, c'était inimaginable dans le pays. Insulter Allah, ça ne fait rien. Ces gens-là, ils ont donné plus d'importance à leur personne qu'à Allah. Et c'est pour ça que et ce ta'zim, il vient d'où? Il vient d'un amour qui est dans le cœur. Et cet amour, c'est la base du shirk qui est présent dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وَمِنَ النَّاسِ كما قال الله تبارك وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ماذا يفعل؟ يحبونهم كحب الله فإذا وقرت المحبة لغير الله تبارك وتعالى في قلب العبد عافاني الله وإياكم منها فإذا وقرت في قلب العبد ظهرت على الجوارح فعظم غير الله تبارك وتعالى أكثر من تعظيمه لله أو يعظم غير الله كما يعظم الله. Donc si cet amour, parce que l'amour c'est la base du shirk, s'il est présent dans le cœur, forcément on va apparaître sur les membres. Et à ce moment-là, il va donner plus d'importance, ou autant d'importance à autre qu'Allah, qu'il en donne à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut faire très très attention. فلنحذر من الشرك أيها الإخوة الكرام فلسنا في مأمن منه. Nous ne sommes pas en sécurité du shirk.
كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة فأرادوا أن يبايعوه فبايع 9 منهم ولم يبايع الآخر فقالوا يا رسول الله لما لا تبايعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا للناس جاء ليدخل الناس في الإسلام فلما لا تبايع هذا الإسلام قال إنه تعلق تميمة ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له فأخذ هذا الرجل وأخذ غيره من الصحابة هذه التميمة فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح مسلم أيها الإخوة الكرام. فالقول ليس قولنا وهذا الكلام ليس كلامنا بل وحي الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. التوحيد رأس الأمر بلا توحيد فلا شيء يستقيم. هاي حركة حماس المشركة العلمانية هاي حكومة حماس التي تحارب الله سبحانه وتعالى كم ادعت الجهاد وكم بذل من المخلصين من بعض المخلصين الذين لبس الأمر عليهم كم ضحوا من أموالهم وأنفسهم في سبيل هذه الحركة. هي علمانية محضة حركة علمانية محضة تحارب وتقاتل من أجل الطاغوت كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تقاتل من أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية الشركية الطاغوتية في دار الإسلام والمسلمين. تقاتل من أجل احترام القانون الوضعي الكافر بالله سبحانه وتعالى الكفري. هذه الحركة كانت تنتسب إلى الإسلام وما زالت تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا وهي تخدم مصالح الصهيونية العالمية. ها هي حكمت غزة هل طبقت الشريعة؟ بل لا يخطر ببالها أن تطبق الشريعة بل حاربت من أعلن تطبيق الشريعة ومن طالبها بتطبيق الشريعة حاربته وقاتلتهم بل قتلتهم ودمرت مسجدهم. مجد ابن تيمية رحمه الله مجد ابن تيمية رحمه الله شيخ أبو النور ومن كان معه من الموحدين. هي هذه الحركات التي تنتسب إلى الجهاد زورا وبهتانا وهي تحارب أصل الجهاد ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الحركة التي تنتسب إلى الإسلام بل تنتسب إلى الجهاد تحارب أصل الجهاد وهو التوحيد فلا جهاد بلا توحيد بل كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال قائلهم رئيسهم سئل أيها الشيخ إذا اختار الشعب الفلسطيني حكومة غير حكومة إسلامية فماذا تفعل؟ قال أقدس إرادة الشعب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا بل كلمة الكفر والشرك بالله تخرج من في هذا الرجل. نقدس إرادة الشعب أين التوحيد يا رجل؟ وإن كان قد مات ولكن ما زالت مفاسده وما زالت حركته الخبيثة ما زالت موجودة على أرض الواقع. نقدس إرادة الشعب. Donc on disait que sans le tawhid, rien ne peut être stable. Il n'y a rien qui peut être stable. À titre d'exemple, voici une halak, un mouvement qui il n'y a pas longtemps encore et jusque maintenant s'affilie encore à l'islam. Hamas en Palestine. Qu'a-t-elle fait concrètement lorsqu'elle a eu le pouvoir? دخلت المجالس التشريعية أقسمت على الولاء للدستور الطاغوت وأصبح بعض أفرادهم مشرعين مع الله سبحانه وتعالى. Ils sont rentrés au Parlement, ils ont prêté allégeance à la Constitution, au Tarout. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? ماذا قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى من؟ إلى الطاغوت. من هذا الطاغوت؟ كعب بن الأشرف رجل يحكم بغير ما أنزل الله سماه الله سبحانه وتعالى طاغوتا.
أيليق بأحدنا بعد ذلك يقدره بل يقسم على الولاء له وأنه سيبذل جهده ومهج حياته ويبذل كل ما عنده من أجل الحفاظ عليه والله سبحانه وتعالى سماه طاغوتا وأمرنا أن نتبرأ منه وجعل الشرط الإيمان الكفر به والبراءة منه أيصح ذلك في عقول البشر بل يصح ذلك في عقل المسلم أيصح ذلك ils ont promis allégeance à la Constitution. Cette Constitution, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommée? Allah nous dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi? Et ce qui est descendu avant toi? Alors qu'ils recherchent l'arbitrage auprès de qui? Du Tarout. Qui était le Tarout? Un homme qui s'appelait Ka'b ibn al-Ashraf, qui jugeait par contre que la loi d'Allah à cette époque-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, Allah l'a nommé Tarout, et ce mouvement et autres parmi les من الحركات المنتسبة إلى الإسلام زورا وبهتانا تقسم على الولاء له et d'autres mouvements se prêtent allégeance et se promettent de le protéger alors qu'Allah a mis comme condition de s'en désavouer. Allah subhanahu wa ta'ala que dit-il وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarout. وَهَؤُلَاء يُقْسِمُونَ عَلَى الْوَلَاءِ لِلطَّاغُوتِ بَلْ يَدْخُلُونَ فِي صَفِّ الطَّاغُوتِ وَيُحَارِبُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ سبحانه وتعالى. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se désavouent pas du Tarout comme Allah l'a demandé. Ils font quoi? Ils promettent allégeance au Tarout. Ils rentrent dans le camp du Tarout et ils combattent pour le Tarout contre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous montre dans d'autres versets que le désaveu du Tarout, c'est la base de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَفَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque désavoue le Tarout, يَتَبَرَّأَ مِنَ الطَّاغُوتِ. Et tandis qu'il croit en Allah, aura alors saisi l'anse la plus solide. قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة قال فقد استمسك بالعروة الوثقى قال فقد استمسك بلا إله إلا الله فقد استمسك بلا إله إلا الله. C'est à ce moment-là qu'Ibn Abbas il aura alors saisi l'anse la plus solide, c'est-à-dire il aura saisi la ilaha illallah. Tu ne peux pas avoir saisi la ilaha illallah tant que tu n'as pas désavoué le Tarout et tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu promets allégeance au Tarout, tu défends le Tarout, tu combats dans son rang contre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'ont demandé juste une chose, comme a fait Hamas. Al-Sheikh Abu Nour al-Maqdisi, il a pris dans une khutbah de Jumu'ah, il a déclaré une chose, qu'il allait appliquer la charia là où il était. Et il dit à Hamas, si vous appliquez le charia, nous travaillerons pour vous, nous œuvrerons dans votre cause, tant que vous appliquez la charia. Mais si jamais vous n'appliquez pas la charia, là vous deviendrez clairement un mouvement laïque. فَسَتُصْبِحُونَ حَرَكَةً عِلْمَانِيَّةً مَحْضًا. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu, non. Allez regarder sur YouTube, vous allez voir comment ils les ont massacrés. Ils ont détruit la mosquée, mes frères ils étaient par terre, ils allaient presque mourir. Ils venaient leur mettre une balle dans la tête. Pourquoi? Pour appliquer la loi des hommes. Est-ce que ces gens ils ont cru en Allah, ils ont désavoué le Tarout, ou ils ont sacrifié leur vie pour le Tarout? Et d'autre côté ils sont désavoués les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ماذا يقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي أن الله بريء منه والله يتبرأ ممن قال الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فالله يتبرأ من المشركين فمن اتخذ غير الله وليا ووالى غير المؤمنين ودخل في صف الكافرين يقاتل المسلمين فقد أشرك بالله تبارك وتعالى وهذا نص قوله تبارك وتعالى قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين فمن اتخذ غير الله سبحانه وتعالى وليا بأنوال من غير قضية الإسلام ووالى غير المؤمنين يحارب في صف الكافرين ضد المسلمين فهو مشرك بنص قوله تبارك وتعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui agissent de la sorte, ils rentrent dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. Les mécréants ne traitent pas les mécréants comme alliés.
En dehors des croyants. Quiconque agit de la sorte, Allah n'a plus rien à voir avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire Allah n'a plus rien à voir avec lui? C'est-à-dire Allah se désavoue de lui. Mais Allah se désavoue de qui? Dans Surat Al-Tawbah, Allah dit quoi? Bara'atun min Allah wa rasuli. Un désaveu d'Allah et de son messager. Ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. À ceux avec qui vous avez eu un pacte parmi les mushrikin. Donc Allah se désavoue de qui? Des mushrikin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans un autre verset que celui qui prend autre que l'étendard de l'islam comme allié, comme base d'alliance et de désaveu, celui-ci est un mushrik billah. Quiconque combat dans le rang des mécréants contre les croyants, celui-ci est un associateur qu'Allah nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Tawhid, Surat al-An'am, Allah nous dit: dis est-ce autre qu'Allah que je prendrai prendrai-je autre qu'Allah comme allié? Alors que c'est lui qui nourrit les gens, personne ne le nourrit. Dis, il me fut ordonné d'être le premier de ceux qui se soumettent. Et ne sois pas du nombre des associateurs. Qui sont ces associateurs? Qui sont ces associateurs? Ce sont ceux qui ont pris autre qu'Allah comme allié, c'est-à-dire qu'ils s'allient pour une autre cause que la cause de l'islam, comme a fait ce mouvement, ce gouvernement, le gouvernement de Hamas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, maudissant ce bas monde dans l'au-delà. Ils sont alliés pourquoi? Pour les lois forgées par les hommes. Ils combattent ceux qui ne veulent pas respecter les lois forgées par les hommes. Ils les tuent, ils les recherchent, ils les emprisonnent, ils les torturent. Ils leur prennent leur argent. Même leur argent, ils leur prennent. Même leur argent, ils leur prennent. فيا الله سبحانه وتعالى والله عجيب. فلذلك أيها الإخوة الكرام لا نستهين بأمر التوحيد بل التوحيد رأس الأمر والكفر بالطاغوت لا يصح الإيمان إلا به. Donc le tawhid c'est la base et le désaveu du taghut, la foi ne peut pas être valide sans le désaveu du taghut. فعلينا أن نتبرأ من جميع طواغيت العالم وأن نكفر بهم ونتبرأ منهم ونكفرهم. Donc on se doit absolument de se désavouer de tous les tawaghit qui puissent y avoir, de s'innocenter d'eux, d'être convaincus que leur adoration, que leur suivi dans la désobéissance d'Allah est interdit, de les détester, d'abandonner leur adoration, de ne pas les suivre, de ne pas être dans leur rang et d'être convaincus que ce sont des mécréants comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez certes un bel exemple pour Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, les prophètes, lorsqu'ils dirent à leur peuple: nous sommes innocents de vous, de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum, nous désavons votre chemin. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. البغضاء هي شدة البغض. Et entre vous et nous, l'inimitié et la haine intense sont à jamais déclarées et seront apparents jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Puis Allah, 2 versets après, il dit: il vous est certes un bel exemple en eux pour ceux qui espèrent Allah et la demeure dernière. Et quiconque se détourne, certes Allah n'a besoin d'aucun d'entre vous, il est riche, Allah subhanahu wa ta'ala, et il est le digne de louange. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعة أهل التوحيد وأهل الإيمان ويذل فيه أهل الشرك ومعصيته. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحا قبل الموت وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. نسأله تبارك وتعالى أن يفك أسر علمائنا وإخواننا وأخواتنا من سجون الطواغيت وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين غير مبدلين ولا مغيرين. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا متمسكين بتوحيده وبالإيمان به والأعمال الصالحة وبتقواه حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. Nous demandons à Allah تبارك وتعالى de nous permettre de le rencontrer croyant. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de rester fermes sur
sur le tawhid et sur la foi et sur la pratique et sur la piété jusqu'à le rencontrer. Allahumma ya waliya l'islam wa ahlihi مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم فرج كربة المكروبين اللهم فرج كربة المكروبين اللهم فرج كربة المكروبين اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم كن لعبادك الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم أيدهم بجنودك فإنه لا يعلم جنودك إلا أنت فلك جند السماوات والأرض يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبهم اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعلهم يدا على من سواهم يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعلهم يدا على من سواهم اللهم أيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصرك اللهم اكلأهم برعايتك واحفظهم بحفظك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نتضرع بين يديك في هذه الساعة المباركة أن تنصر إخواننا الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم انصرهم نصرا عاجلا اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انكر لهم ولا تنكر بهم اللهم انصرهم اللهم مكن لهم في الأرض يا رب العالمين اللهم مكن لهم في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود يا رب العالمين اللهم مكن لهم في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود يا رب العالمين جزاكم الله خيرا وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله